sa mga status basta sa nato ka kinabuhi. And kinsay naka-argue ka na ang gano'y mga pagsulay o dunay ka na ang mga panalangin ng kinabuhi ka na sa mga na. So, ang pulong ang pagkadadon kira makita sa panultihon panultihon 3.5 paingon sa size. So basawang sa nato. Ngayon siya dali ay ayaw gayud isalikway ang pagkabuutan o pagkamatinumanon. Ikwintas kini sa imong lihok ug isulat sa imong kasikasin. Kung buhaton mo kini malipay kanimo ang Dios ang tao makapaton kag maayong panabot. Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Sasay sinumdumi siya sa tanan mong buhaton itungtulan kaniya sa makarong nga dalan. So sa di pa kong padayon sa tanan mag-angkita amahan ang mga labas mo sa mga Lord ng natin tulong Lord na nagpatulong na sa kami Ginoo alang sa pag-rescue sa mga tulong Ginoo sa mga Lord pagkakala sa mga Lord na iblis ko Lord na magdala sa mga tulong Ginoo na sa mata tulong ako ang pagdadag ko Lord ito mag-iyag Ginoo balangin spiritual ginaalaw ka na ako sa ako ang pinabuhi ng pagmulong mo at dili ako ang pagbuotang na kumang dili mo ang pagbuot mo Lord iblis ang Ginoo ang aming karon Lord palibot at hanggang kularo sa mga Lord hindi na ako magpalangkot pag nag-isali ito kami sa kamanangalan ng Jesus. Amen. So kanong dahil siya no ikuanan na kung sa open ng tima nga kung saan pag kinabuhi nga makalangutay o makaya ang mga pagsulay. Una is magayon dahil na ang salig sa Ginoo bisan sa kalisod. So auto dito sa Proverbs 3:5-6 nga nahinom siya nga buwan. Ayaw sa lipoy ang pagpagpilitan at pagpagpinumanon. Yung kasi sa imo, di o sulat sa imo kasing-kasing. Kapatro, kung buhatin mo kini magmalipay kanimo ang Diyos o ang tao o makabago ka ng aming pangalan. Sa sino salig sa Ginoo sa bukos mong kasing-kasing, ayaw gayon ko salig sa imong kaala. Pasay sinunduwi siya sa tanan mong buhaton o putulan kanya sa matarong nga dalan. So, nindot kaya ang tulong sa Ginoo kay paano ko siya dahito kay salig sa Ginoo bisan pa sa kalisod. So, bisan ka na nakita mga Kristohanon nga na while tuon ta sa tulong o nagsunod ta sa pagbuton sa tunggoy nga Diyos kay abot din sa point nga usay kay sulayon ta anak kay kanana ang nagayon lang po siya sa buwan sa Pedro unang Pedro 4:12-13 ngayon sa diri mga minahal kong igsuon ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos ayaw kiniisipan nga talagsaong utang nga nahitabok kaninyo. So sa 13 paglipay hinoon nga nakaambit kamo sa pag-antos ni Kristo aron magmalipayon kamo inig padayag na sa iyang himaya. So moto nga kanang sigino na nako nga basta kitang mga Kristohanon nga nagsunod diya sa tumboy nga Dios makatagamtan dito mga pagsulay dunay mga kalisod nga mabutong kinabuhi pero dili nato kalimtan nga saliga nato ang Ginoo kay naingon naman siya daan siyang pulong. So sa ikaduha naingon diri nga tan-awa ang pagsulay isip pamaagi sa pagtubo. So makita ang verse dira sa James
Bisaya Santiago. Santiago 1:2 paingon sa 4. Naingon siya diri. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa mga pagsulay maabot kaninyo. Kay kinasayod kamo nga ang inyong pagtuog sulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Sa 4, panigurua nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayon kamo og dili makulangan sa bisan unsa. So moto sa kuan sa Santiago 1:4. So dili ta mo paluya-luya isip mga anak ko sa Ginoo na naang tuod maabot sa tuwa nga point nga kananaang madismaya ta kay murag nakaanad ta nga kananaang unsa naman yung nangalagad kong Ginoo nga daghan naman yung kay mga pagsulay niya sa mga way. So natural dahil na kay kananaang si Jesus Christ gani kay iantos kay niyang tanan nga para lang maluwas ta. So manapasalamatan nato kay nakaambit kinain ko sa kaagi ni Jesus Christ. Sa ikaduha ay sa ikatulo na ikuana na pinay diri nga duol sa Ginoo ug ayaw hadlok. Makita ang verse sa Psalm 46:1 sa Salmo 46. So ngayon sa dali nga ang Diyos mo ang atong dalambanan o kusog andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. So muna to maabot sa point na kananaang mapanabitaw ta murag ma-overwhelmed na ta kay kung sa mga pagsulay nga maabot sa mga kinabuhi pero dili na kapalitan kay ang pulong sa Ginoo na ingon naman sa daan nga ang Diyos mo ang atong dalambanan o kusog andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. So wala na tayo ang kabalakan kay tanan nga kananaang mga gipong worries dito nato sa atong kinabuhi is ang tanan kay is nakasulat dahil sa Biblia. So mao na kung magtuon ka sa pulong sa Ginoo dito nato kita makita ang kananaang kung sa atong mga gipong kabalakan. So dito matubag sila dito. Gayon sa ikaupat ang last kay pag-ampo og ayaw pagduha-duha. So mo na sa atong pag-ampo dili kita magduha-duha. May sa ato ang pag-ampo ug kananaang tinud-anay dili ka magduha-duha kay nabiya sa kwan nga ang pagtuo biya is mo makaluwas ka nato. So nani sa verse makita sa Philippians sa Bisaya is Pilipos. Nasa Philippians 4 kay 4:6 kayo sa city. Ayun siya diri. Ayaw kamo kabalaka sa bisan usa kung dili pangayuha sa Dios ang inyong iginahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo sa city ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalitod sa inyong kasing-kasing ug pinakuna diya sa inyong pagkahilo sa Kristo Jesus. So mo kananaang sa atuang pag-ampo dapat dili ka magduha ay kung dunay pa kay pagduha-duha sa naapoy ang puruhan nga kananaang ato mga pag-ampo is dili matugman kay kuan man kadduha-duha man sa pagkinabuhi sa tunggoy nga Dios mo na kananaang kanana pang masya sa tuwa karon nga ginawa ko natin tanan ako mga pulong nga nadugo pabiling ko sa tuwa sa presentasi o kanana pula sa Ginoo. So dalay ko ng Diyos no sa iyang mensahe. Bitay tulan nimo salig sa Ginoo. Sa pagkinabuhi na palawutan sa mga pagsulay. Saon pag kinabuhi panahon sa mga pagsulay. No, ang text verse is primero katong sa Proverbs 3 5-6. Kana gani iskot gani itag kanang salig. Sumpayan pag niya walay duha-duha, di ba? Yung salig ta nga dawat na to atong ipangayo ay gid pagduha-duha.
No, example anang naa kay pagduha-duha. Nakadesisyon na ka kagabi example na ba? Nga mo trabaho ka pagkaugma. Hindi pagkaugma gilaay ka. Di lang sa ako. Di lang sa ako mo trabaho. Di ba nagduha-duha na ka? Sumuna siya. So ang imong desisyon wala nimo na final. Nagpasabot na nga nagsalig ka sa imong kaugalingon. Di ba? Salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon. Ano man? Kaya kung ang imong kaugalingon o mong saligan, wala na kay pagsalig sa Ginoo. Di ba? Pero sure ka nga kung imong saligan imong kaugalingon, mas kasure ka nga madawat nimo ang imong pangayo. Masiguro ka nato kung kita ra ba siguro ginako ni may sugal na may parehang na sugal kay daog ikuan ni bay itaya ko gini. Di ba? Ngano mo lagi kung magsugal ka naman kay hugot nga pagtuo. Sa una sugaron ko sa una so karon wala na. Sugal ko dako siguro ko nga makadaog ko. Niya pagkapildi waday palpak day wala na pasabot nga kung ato ang kaugalingon atong saligan pakyas kita. Pero kung ang Ginoo lang yun ang atong saligan sa bugos mong kasing-kasing Philippians 4:6, di ba? Filipos 4:6 iyang gihatag na verse sa Proverbs 3:5 and 6. So dagan siya verse nga gihatag karon. Pero ang nindot ana usa duha ka verse imong gamiton kadto na din imong palapdon. Di ba? Imong i-expound pa dakpo nimo pagpasabot, di ba? Kay para nga